जनाब स्पीकर साहब, ये तहरीक अल्तवा आज हम लोगों ने पेश किया। जनाब स्पीकर साहब, कल जो खुदकुश हुआ मना चौक में, जितना मजम्मत किया जाए कम है। हमारे मुसलमान भाई शहीद हो गए, लेवीस, पुलिस, बच्चे, मासूम सब शहीद हो गए शहरी। ये दहशतगर्दी जो हो रहा है बलूचिस्तान में जनाब स्पीकर साहब, इसका सबका जिम्मेदार इंडिया है। जनाब स्पीकर साहब, इंडिया इस बलूचिस्तान के पीछे पड़ा है कि मैं इस बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करूं, मगर इस तरह कभी नहीं होगा इंशाल्लाह। इंडिया कुलभूषण था, माशकेल से पता नहीं कहाँ से जनाब स्पीकर साहब पकड़ा गया। मैंने पहले भी सेशन में कहा था, इस कुलभूषण को ला के इसी मना चौक में जो कल खुदकुश हुआ, इधर ही जाके इसको फांसी दिया जाए, क्योंकि बलूचिस्तान में इसने हजारों तादाद लाशें इसने बहाई। ये इंडिया इस तरह हमारे पीछे नहीं छोड़ेंगे। हम पाकिस्तान के साथ है जनाब स्पीकर साहब, हम इसके साथ मुकाबला करके रहेंगे इंशाल्लाह। इंडिया के साथ फौज के साथ है इंशाल्लाह, मरेंगे इंशाल्लाह भी इस मुल्क के लिए, शहीद है इंशाल्लाह जनाब स्पीकर साहब। मगर काश आज मैं हॉस्पिटल गया, सिविल हॉस्पिटल, ये जो बीमार थे सिविल हॉस्पिटल में आईसीयू में बेयार मदरदार पड़े थे। सीएम साहब, जाम साहब, कायद ऐवान साहब, आपसे रिक्वेस्ट है, आप सीएम बलूचिस्तान हो, ये मर रहे हैं, जो मरे हैं, शहीद हुए हैं, जो अभी तक जिंदे हैं, इस लोगों को आगा खान लियाकत हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए। मिनिस्टर अब्दुल खालिक साहब, आपने कहा 18 महीने में बलूचिस्तान तरक्की में जा रहा है। मैं कहता हूँ जवाल में जा रहा है। अब्दुल खालिक साहब, बलूचिस्तान जवाल में जा रहा है, बलूचिस्तान दलदल में फंसा हुआ है। खुदा रहा इस बलूचिस्तान आप हुकूमत नहीं चला सकते हो। आप एक साल जनाब स्पीकर से, एक साल ये गवर्नमेंट पोजीशन को दे दें, एक साल, इंशाल्लाह आप देखो, इंशाल्लाह बेरोजगारी खत्म होगा, दहशतगर्दी खत्म होगा, अमन अमान बहाल होगा, घर घर में रोजगार फराम होगा। हर जिले में इंशाल्लाह, हर जिले में इंशाल्लाह तरक्याती काम होगा इंशाल्लाह। मुदाखलत नहीं होगा सबसे पहले, खास तौर पर मेरे डिस्ट्रिक्ट वाशुक में ऐसा मुदाखलत है जनाब स्पीकर साहब, वहां पे नहीं, हम एक साल के लिए मांगे, हम एक साल के लिए पोजीशन जनाब स्पीकर से दिल से कह रहा हूं, एक साल के बाद अगर हमारी ये इसी तरह हुआ, हम खुद रिजाइन देंगे, हम बैठेंगे, रुकनियत से भी रिजाइन दे देंगे, हम सब 23 के 23 है। मगर सीएम साहब, जाम साहब, खुदा रहा पिछले सेशन में हम लोगों ने अपोजिशन ने बुलाया था, ये बलूचिस्तान में बर्फबारी हुआ, बारिशें हुआ, खास तौर पर मेरे डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा तबाही हुआ। अभी तक कोई चीज सहूलत वहां पे, किसी चीज का वहां पे नहीं पहुंचा है, वहां पे अभी तक मुदाखलत जारी है। खुदा रहा सीएम साहब, जैसा आपको अवाम ने वोट दे के लाया हुआ, मुझे तो जाम साहब, मुझे 2 दफा अवाम ने वोट दे के लाया हुआ, अल्लाह ने फिर बाद में सी अवाम। शुक्रिया साहब तलीरे के साथ। जनाब स्पीकर साहब प्लीज एजेंडे पर अगर बात करना चाहते हैं तो साहब इसी एजेंडे पे आ रहा हूँ। जनाब स्पीकर साहब, ये महंगाई दिन ब दिन बढ़ रहा है, ये बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? यही गवर्नमेंट। हम कहाँ जाए, हमारे लिए यही असेंबली फोरम रहता है। जनाब स्पीकर साहब, इस बलूचिस्तान के लिए सोचें, अगर ये बलूचिस्तान इस तरह जाए तो हमारे हाथों से निकलेगा, सिवाय मायूसी का फिर और कोई चीज नहीं रहेगा। आखिर में जनाब जाम साहब, कायद साहब, इधर देखें, जाम साहब प्लीज खुदा रहा इस वाशु के ऊपर राम करो। आपने इतना जूनियर ऑफिसर लाया, वहां पे बिठाया हुआ है, डीएचओ जूनियर, पहले बाप था अभी बेटा है, लाइस्टा किसी तरह, पता नहीं दूसरा इसी तरह। खुदा रहा जाम साहब, आप खुद ऐसे सीनियर ऑफिसर भेजें, जमीयत का मत भेजें। जनाब स्पीकर साहब,
میں نہیں کہتا ہوں جمعیت کے بھیجے, ایک سینئر آفیسر تمام ڈپارٹمنٹ کا بھیجے, وہاں پہ اس ضلع کو دیکھیں, اس کے بعد بتا دیں. تھینک یو جناب اسپیکر صاحب, آپ نے مجھے شکریہ. تھینک یو. جونیئر ہے جناب اسپیکر صاحب, سارے جونیئر ہیں جناب اسپیکر صاحب. ایک ایس پی کو بھیجا ہوا ہے, ابھی میں بار بار جناب اسپیکر ایس پی کو بھیجا ہوا ہے, مغرب کے بعد وہ دروازہ بند کر لیتا ہے. منسٹر عارف صاحب مغرب کے بعد دروازہ بند کر دیتا ہے, اگلے دن اسی کمرے میں ہے, اگلے دن 3 بجے کے بعد وہ موبائل آن کرتا ہے, گم بند 24 گھنٹے کمرے میں. پھر یہ ضلع اور یہ واشکور پہ حال یہ پھر کیا کر سکے گا؟ شکریہ. چوری دن رات واشکور ماشکیل میں ہو رہا ہے. شکریہ ثابت علی ریکھی صاحب. ابھی ایسے افیسر بھیج رہے ہیں کہ بند کمرے میں کیا کر رہے ہیں 24 گھنٹے. ایک بندہ ایس پی ڈسٹرکٹ کا افیسر ہوتے ہوئے خدا رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے. اس کے سوائے اسی اسمبلی میں بات کروں کہاں پہ جاؤں. تھینک یو جناب اسپیکر صاحب. جی اصغر چکری نے یہاں پہ میرا پارٹی کو جمعیت علماء اسلام, میرا پارٹی بلوچستان میں نہ وزیر اعلیٰ رہا ہے نہ وزیر داخلہ رہا ہے. جناب اسپیکر صاحب جمعیت علماء اسلام پورا پاکستان میں وہ پارٹی ہے, اس نے کر کے بھی دکھایا ہے. اصغر صاحب بیٹھے ہیں, کہتا ہے کہ بھائی یہاں پہ ضابط نے پتہ نہیں اس کا پارٹی نے بلوچستان میں کیا کیا. میرا پارٹی اپوزیشن میں رہا ہے, پچھلے دفعہ بھی اس دفعہ بھی رہا ہے. اصغر صاحب آپ منسٹر رہے, آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ اور منسٹر زمرک اور دوسرا ہے, آپ نے اس بلوچستان کو کنٹرات بنایا ہوا ہے. آپ لوگ کمیشن لے رہے ہیں, آپ لوگوں نے اس بلوچستان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں, آپ اس بلوچستان کی لوٹ رہے ہیں, لوٹ رہے ہیں آپ لوگ بلوچستان کو. اور کاش یہاں پہ بیٹھتے میں اور اس کو بھی دباتا. اور آئی جی پلیز صاحب پلیز خدا را اس ایس پی جو عاشق آپ نے بھیجا, آپ چیئر کو ایڈریس کریں, آپ چیئر کو ایڈریس کریں. ریکھی صاحب یہ طریقہ نہیں ہے بات کرنے کا. آپ یہاں سے آپ کی بات ریکارڈ نہیں ہوگی. جو یہاں سے آپ کی کوئی بات ریکارڈ نہیں ہوگی, نہ اس پر کوئی عمل درآمد کیا جائے گا. آپ اپنی چیئر سے جا کر بات کریں تاکہ آپ کی بات ریکارڈ کی جائے. آپ اپنی چیئر پر بات کریں, چیئر پر. میرے خیال سے آج کے ایشو کو تفصیلی بات ہو گئی ہے. ثنا بلوچ صاحب 1 منٹ کے لیے.